बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुमाइला सदफ RNN न्यूज़ के साथ। अस्सलाम वालेकुम। चलते हैं न्यूज़ की तरफ। इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि आबादी के दबाव से शहर फैलते और ग्रीन एरियाज ख़त्म होते जा रहे हैं। वज़ारत मौसमियाती तब्दीली और आलमी बैंक में मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान की बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में भी शिरकत हुई। उन्होंने वर्ल्ड बैंक के साथ मौसमियाती तब्दीली के मुआहदे को अहम करार दे दिया। तकरीर से खिताब करते हुए कहा, वज़ारत मौसमियाती तब्दीली की मुआवनत पर आलमी बैंक के शुक्रगुजार हैं। दुनिया में माहौलियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा पाकिस्तान मुतासिर हुआ, जिसमें हमारा कोई कसूर नहीं। 20-25 साल पहले ही सुनना शुरू कर दिया था कि मौसम गर्म हो रहा है। जिन मुल्कों की वजह से गर्मी बढ़ रही थी, उन्होंने इसका एहसास ही नहीं किया। दुनिया जानती है, अगर मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से इक़दाम ना उठाए गए तो तबाहकुन असरात निकलेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, शहरों के बाइस ग्रीन एरियाज का ख़त्म होना लम्हा फ़िक्रिया है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासिर है। बरवक्त इक़दाम ना किए तो मौसमियाती तब्दीली के ख़तरनाक असरात सामने आएंगे। मैंग्रोव्स को बचाना भी बहुत ज़रूरी है। मुल्क में जंगलात की शरह मुकर्रर तनासुब से कम है। मुल्क में जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ हमारी तरजीहात में शामिल है। आज के मुआहदे के मज़बूत असरात आएंगे, जिस पर मुल्क अमीन असलम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। उन्होंने कहा, मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से दुनिया में ग्लेशियर्स बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं। ग्रीन एरियाज़ की कमी शहरों में फ़िज़ाई आलूदगी की बड़ी वजह है। हमने अपने दौर में 15 नए नेशनल पार्क का ऐलान किया है। इस बात की खुशी है कि मैंग्रोव्स बढ़ रही हैं। डेरा इस्माइल खान समेत मुख्तलिफ इलाकों में बंजर अराज़ी पर जंगलात उगाए जा रहे हैं। रहीम यार खान जान मोहम्मद के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मेहताब वसीम अजहर ने ज़िला के मुख्तलिफ सेक्टर्स में जारी तरक्याती मंसूबे पर होने वाली पेशरफ का जायजा लेने के लिए मुनक़दा इजलास की सदारत करते हुए तामीराती मंसूबों से मुंसलिक महकमों के अफसरान को वाज़ेह हिदायत देते हुए कहा कि तमाम सेक्टर्स में जारी व तरक्याती स्कीमों को बर वक्त मुकम्मल किया जाए। मुतल्लिका महकमों के अफसरान अपनी ज़ेर निगरानी मंसूबों को हुकूमती हिदायत और गाइडलाइन के मुताबिक मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने के जिम्मेदार हैं। इजलास में डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट समेत महकमा लोकल गवर्नमेंट कम्युनिटी डेवलपमेंट के अफसरान मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि तमाम सेक्टर्स में जारी फलाह आमा के मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल किया जाए। तरक्याती मंसूबों की तकमील में ताख़ीर हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी और मुतल्लिका महकमों के अफसरान को जवाब देना होगा। उन्होंने हिदायत के मंसूबों में शफाफियत और मेयार का खास ख्याल रखा जाए। इस ज़मन में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सालाना तरक्याती प्रोग्राम बराए 2021 और 22 के तहत मंजूर होने वाली 150 स्कीमों पर जल्द अज जल्द काम का आगाज़ करने की हिदायत जारी करते हुए कहा कि तरक्याती कामों में मुख्तलिफ महकमाना मसाइल के बाइस अल्तवा का शिकार होने वाले मंसूबों पर काम के आगाज़ के लिए जल्द तमाम मसाइल हल किए जाएँ। उन्होंने अफसरान की जाने से अपने महकमाना कामों की तकमील के हवाले से फराहम की जाने वाली तारीखों को नोट करने की हिदायत करते हुए कहा कि अफसरान की जाने से तरक्याती स्कीमों की तकमील के हवाले से जो तारीख दी गई है, इसमें मज़ीद तौसी नहीं की जाएगी। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट तालिब हुसैन रंधावा ने ज़िला में मुख्तलिफ सेक्टर्स के तहत जारी तरक्याती मंसूबों के पेशरफ बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस लोड शेडिंग का बहरान जारी। पेशावर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस लोड शेडिंग का बहरान बदस्तूर जारी है। जूं सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, वैसे वैसे गैस की लोड शेडिंग भी बढ़ती जा रही है। पेशावर के बाड़ा रोड, सवाती गेट, गुलबर्ग, वर्ड्स रोड, कोहाट रोड और दीगर इलाकों में गैस की तवील तरीन बंदिश ने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन कर दी। शहरियों का कहना है कि सुबह 8 बजे गैस बंद हो जाती है और फिर रात को 6 या 7 बजे आती है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं 10 घंटे तो कहीं 6 घंटे गैस नहीं होती। जहाँ होती है वहाँ कम प्रेशर का मसला दरपेश है। शहरी कहते हैं, खुदारा इस शदीद सर्दी में ज़रूरत के वक्त गैस की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए ताकि आवाम को कुछ तो रिलीफ मिले। रहीम यार खान ज़ाहिर पीर क्राइम रिपोर्टर मोहम्मद साइम के मुताबिक पेट्रोलिंग पुलिस की कार्रवाई, शराब फरोश गिरफ्तार, 70 लीटर देसी शराब बरामद, मुकदमा दर्ज। तफसील के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस राना नवीद मुमताज़ की हिदायत पर पंजाब हाईवे जैक पोस्ट GM शहीद के शिफ्ट इंचार्ज मियां मुजाहिद अमान ने बदनाम ज़माना शराब फरोश
افضل دشتی اور وسیم بھٹی سے 70 لیٹر شراب برآمد کر لی اور مقدمات درج کرا دیے۔ اس موقع گفتگو کرتے ہوئے میاں مجاہد امان نے کہا کہ گاڑیوں کی اوور لوڈنگ کی روک تھام سمیت ہائی وے پیٹرولنگ کے ذریعے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ منشیات فروشوں کے خلاف مزید کارروائیاں جاری رہیں گی۔ لاہور منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف اور حمدہ شہباز کی عبوری ضمانت 14 جنوری تک توسیع کر دی گئی۔ شہباز شریف اور حمدہ شہباز بینکنگ کورٹ میں پیش ہوئے۔ بینکنگ کورٹ نے تفتیش مکمل نہ کرنے پر FIA پر برہمی کا اظہار کیا۔ شہباز شریف نے بولنے کی اجازت ملنے پر کہا FIA کے چالان میں ان کے خلاف کچھ بھی نہیں۔ عدالت نے شہباز شریف کو بولنے سے روک دیا۔ عدالت نے کہا کہ بینکرز کی حد تک تفتیش مکمل ہوتی تو دائرہ اختیار کا معاملہ حل ہو جاتا۔ محکمے کا کون والی وارث ہے، کس کو طلب کریں؟ بینکنگ کورٹ نے منی لانڈرنگ کیس کی مزید سماعت 14 جنوری تک ملتوی کر دی۔ روزنامہ الف اسلام آباد، کراچی، حیدرآباد، ٹھٹہ، سکر سے بیک وقت شائع ہونے والا بڑا اخبار سندھ بھر کے تمام نیوز پیپر اسٹال پر دستیاب۔ آپ آج ہی پڑھیں روزنامہ الف۔ حجرہ شاہ مقیم میں زراعت افسروں کی نگرانی میں کھاد کی منصفانہ تقسیم پر کسان اتحاد کی نمائندوں کا اظہار تشکر۔ حجرہ شاہ مقیم میں کھاد ڈیلر عرفان مہر نے ناجائز منافع کے بجائے یوریا کا ٹرالا کنٹرول پر کسانوں میں تقسیم کر دیا۔ اس موقع پر محکمہ زراعت کے نمائندے محمد عمران، کسان اتحاد عامر خان جندراں اور حساس اداروں کے نمائندوں کی موجودگی میں شناختی کارڈ دیکھ کر پرچیاں بنائی گئیں اور کسانوں کو حصے میں آنے والی سرکاری ریٹ پر مہیا کی گئی، جس پر کسانوں نے ڈیلر اور انتظامیہ کی منصفانہ تقسیم کو سراہا ہے۔ محمد حامد بٹی، حجرہ شاہ مقیم۔ اسلام آباد مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور سربراہ PDM مولانا فضل الرحمان میں رابطہ ہوا۔ ذرائع کے مطابق ملک کی مجموعی سیاسی و معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں میں پارلیمنٹ کے اندر رہ کر حکومت کو ٹف ٹائم دیتے رہنے پر اتفاق ہوا۔ منی بجٹ کی قومی اسمبلی سے منظوری روکنے کی حکمت پر بھی بات چیت کی گئی۔ اپوزیشن رہنما شہباز شریف کو حکومتی اتحادیوں سے منی بجٹ کی حمایت نہ کرنے پر آمادہ کرنے کے لیے ٹاسک سونپ دیا گیا۔ نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے مابین 23 مارچ کی مہنگائی مارچ کی تیاریوں پر بھی گفتگو ہوئی۔ بلدیاتی انتخابات میں کامیابی پر فضل الرحمان کو مبارکباد دی گئی۔ رینجرز قتل کیس، عزیز بلوچ اور شیر محمد عدم شواہد کی بنا پر بری۔ کراچی میں انسداد دہشت گردی، عدالت نے 2 رینجرز اہلکاروں کے قتل کیس میں عدم شواہد کی بنا پر گینگ وار سرغنہ عزیز بلوچ اور شیر محمد عرف شیرو کو بری کر دیا۔ کراچی میں انسداد دہشت گردی، عدالت نے 2 رینجرز اہلکاروں کے قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے عدم شواہد کی بنا پر گینگ وار کے سرغنہ عزیز بلوچ اور شیر محمد عرف شیرو کو بری کر دیا ہے۔ وکیل عزیر بلوچ نے موقف اپنایا کہ ملزمان کے خلاف کوئی ٹھوس شواہد پیش نہیں کیے جا سکے۔ ملزموں پر 2 اہلکاروں اعجاز اور ناصر کو اغوا کے بعد قتل کرنے کا الزام تھا۔ مقتولین کی مسخ شدہ لاش میوہ شاہ قبرستان میں پھینک دی گئی تھی۔ ملزموں کے خلاف پاک کالونی تھانے میں دوہرے قتل کیس کا مقدمہ 2013 میں درج ہوا تھا۔ وفاقی وزراء کا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی بھی فوراً فنڈنگ رپورٹ جاری کرنے کا مطالبہ۔ وفاقی وزراء نے مطالبہ کیا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی بھی فوراً فنڈنگ رپورٹ جاری کی جائے۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ الزامات تو بہت بڑے لگتے رہے ہیں۔ بے نظیر ماضی میں نواز شریف پر اسامہ بن لادن سے امداد لینے کا الزام لگاتی رہی ہیں۔ جب فنڈنگ کی رپورٹ قوم کے سامنے آئے گی تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ تحریک انصاف نے سب سے زیادہ شفاف طریقے سے پیسہ اکٹھا کیا۔ وفاقی وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات فاروق حبیب نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کھلی عدالت میں کیس چلائیں، ہمیں اعتراض نہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر الیکشن کمیشن کو تمام جماعتوں کی جانچ پڑتال کرنی ہے۔ فاروق حبیب نے کہا ہے کہ 45 کروڑ روپے کی فنڈز کا مسلم لیگ نون نے نہیں بتایا۔ مسلم لیگ نون نے 9 اکاؤنٹس کو خفیہ رکھا ہوا تھا۔ پیپلز پارٹی نے بھی 2013 میں 9، 2014 میں 11 اور 2015 میں 11 اکاؤنٹس کو چھپایا۔ پیپلز پارٹی کے 35 کروڑ روپے کی فنڈنگ پر کوئی تفصیلات موجود نہیں۔
वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन ने हक़ाइक़ सामने रखे, नवाज लीग और पीपल्स पार्टी के अकाउंट भी सामने रखे जाएं ताकि अवाम को अंदाज़ा हो सके कि कौन सी पार्टी कैसे फंडिंग कर रही है। हब्स भेजा केस, शहरी को 3 साल बाद हिरासती मरकज से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दिया गया। हब्स भेजा केस में एक शहरी आरिफ गुल को गिरफ्तारी के 3 साल बाद हिरासती मरकज से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में आरिफ गुल हब्स भेजा केस की समाअत करने वाला बेंच तब्दील हो गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली अजहर और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर अब बेंच का हिस्सा नहीं रहे, जिसके बाद चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में नया बेंच तश्कील दे दिया गया। 3 रुकनी बेंच में जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस काजी अमीन शामिल हैं। अदालती हुक्म पर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने आरिफ गुल को अदालत में पेश किया तो चीफ जस्टिस ने कहा कि बताएं आपके साथ क्या मसला है। आरिफ गुल ने कहा कि वो होटल पर काम करता था, किसी की शिकायत पर गिरफ्तार कर लिया गया। जस्टिस काजी अमीन के इस्तफसार पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि आरिफ गुल अफगान शोहरत रखता है। इस पर इल्ज़ामात की दस्तावेज रिकॉर्ड पर मौजूद है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आरिफ गुल पर सिक्योरिटी पोस्ट पर हमले का इल्ज़ाम है। हिरासती मराकज़ का मामला लार्जर बेंच में ज़ेरे अल्तवा है। अटॉर्नी जनरल इस्तदा के मामला निपटा देंगे या लार्जर बेंच के साथ यकजा कर दें। अदालत ने करार दिया कि आरिफ गुल के अहले खाना से मुलाकात के लिए वही तरीक़ेकार रखा जाए जो बाकी अफराद के लिए है। हिरासती मरकज़ में मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाए। अदालत ने आरिफ गुल हब्स भेजा केस हिरासती मराकज़ केस के साथ मुंसलिक करते हुए समाअत मुलतवी कर दी।